Yes. Okay. Shall we pray? Yes, in Jesus' name. आइए हम दुआ करें. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, आइए खुदा बाप यीशु मसीह के जिंदा और उज्जवल नाम में, you are the God who has given us with your love to have character. खुदा तूने हमें अपना प्यार हमको अता किया, इसलिए हम तेरा बेहद शुक्रगुजार हैं. But without love, there will not be any character. और खुदा बगैर मोहब्बत के कोई किरदार कशी नहीं होती. और तूने मोहब्बत के जरिए अपने रवैये को, अपने किरदार को हम पर वाज़ेह किया, अपने अमल को अपने लोगों पर वाज़ेह किया. We thank you that your word teaches us how to live. हम शुक्र करते हैं कि खुदा बाप तेरा कलाम हमें सिखाता है कि हमें कैसे जिंदगी बसर करना है. For man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. अगर खुदा के कलाम में लिखा कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है. And as we live by your word, we'll have character. और खुदा जब हम तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, तो खुदा बाप तू हमें एक अच्छा किरदार अता कर देता है. With character, we have qualities. और खुदा तेरे किरदार में खुदा खूबियां मौजूद है, खसूसियत से भरा हुआ है. Help us to tremble at your word. और खुदा हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी के सफर को गुजारते रहे. To grow in the path of your spirit. और हम खुदा तेरे पाक कलाम की तेरे रूह के साथ खुदा तेरी रूह की वसाफत से खुदा बाप बढ़ते और तरक्की करते जाएं. To bear much fruit. और खुदा हम बहुत सा फल ला सकें. So that Father is glorified. ताकि हमारा खुदा बाप जो है वो इज्जत और जलाल पाए. And we be your disciples. और हम तेरे शागिर्द बन जाएं. In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से. Amen. आमीन और हालेलुया. Hallelujah. The topic is the title is the qualities of a man of God. आज जो हम जिस मौजू पर बातचीत करेंगे या खुदा ने हमें मौका दिया है सीखने का, वो है कि एक खुदा का खादिम, खुदा का बंदा, एक पास्टर की क्या खसूसियत है, उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए जो अवाम जो है जिस बातों को पसंद करती है. Before we go into a teaching on the quality of a man of God, इससे पहले कि हम इन तमाम खसूसियत का मुताला करें, बाइबल मुकद्दस की रूह से हम जानने से पहले हम जो है कुछ देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं. we must go to the beginning of how we are created. हम जो है शुरू इब्तिदा से हम देखेंगे कि हम जो है हमारा पैदाइश जो है या हम जो है किस तरह मखलूक हुए हैं. And when we go to the beginning, we go to Genesis. हम इब्तिदा को जानने के लिए हम पैदाइश की किताब का मुताला करेंगे, देखेंगे पैदाइश की किताब में से. Genesis chapter 1. पैदाइश की किताब उसका एक बाब and verse 26 to 28. 26वीं आयत से 28वीं आयत तक हम पढ़ेंगे. फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानत बनाएं, और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपाइयों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें. और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नारो नारी उनको पैदा किया
اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو. آمین. Amen. So man was created to have dominion. یاد رکھیں کہ انسان جو ہے وہ خدا کی شبیہ پر پیدا کیا گیا ہے. خدا نے انسان کو جو ہے مختلف اختیارات بخشے ہیں. But the first thing is that man was created in the image of God. لیکن جو سب سے پہلی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کی شبیہ پر پیدا ہوا ہے. So man supposed to have the qualities that God has. چنانچہ ایک انسان میں وہی خصوصیت ہونی چاہیے جو ہمارے خدا میں ہے. خدا کی خصوصیت جو ہے انسان کی خصوصیت ہونی چاہیے کیونکہ وہ اس کی شبیہ ہے, اس کا عکس ہے, اس کا چہرہ ہے. As image of God, we are to be like God. جو خدا کا شبیہ ہے, جو خدا کی شبیہ ہے وہ انسان ہی ہے. اور انسان اگر خدا کی شبیہ کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ انسان کو دیکھ لیجئے اور وہی آپ اس کو اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ خدا کی شبیہ ہے. خدا بھی اسی رنگ و صورت میں بستا ہے. We are to live like God. کہ ہم تاکہ ہم خدا کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں, خدا کے ساتھ رہ سکیں. We are to walk like God. ہم جہاں خدا کے ساتھ جس طرح خدا چلتا ہے اسی طرح ہم بھی چل سکیں. We are to think like God. ہم خدا کی طرح سوچ رکھیں, خدا کی طرح سوچیں. We are to speak like God. ہم خدا کی طرح جو ہے بولیں. Our attitude must be God's attitude. ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے, ہمارا جو رویہ ہے, ہمارا جو چال چلن ہے وہ ویسا ہی ہو جیسا ہمارے آسمانی خدا کا ہے. In the Old Testament, the word of God came to people by the prophets. یاد رکھیں کہ پرانے اہلنامہ میں خدا کا جو کلام نازل ہوتا ہے وہ انبیاء کرام کی بدولت, نبیوں کی معرفت جو ہے وہ خدا اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے. All they had was the written word of God. کہ سب جو ہے اس خدا کے کلام کی پیروی کرتے ہیں, خدا کے کلام کو جو ہے مانتے ہیں. In the New Testament, نئے عہد نامہ میں God spoke to us through His Son. خدا جو ہے اپنے بیٹے کی بدولت جو ہے وہ ہم سے خطاب کرتا ہے, ہم سے بات کرتا ہے. Yeshua HaMashiach, Jesus Christ. یسوع مسیح جو اس کا بیٹا ہے, اس کی معرفت اس نے آخر میں ہم سے کلام کیا. Because the word they were listening to and trying to obey in the Old Testament, کہ جو وہ کلام سنتے تھے, لوگ سنتے تھے اور اس پر عمل کرتے رہتے تھے, the word became flesh. اور وہ کلام جو ہے وہ جسم اختیار کر جاتا ہے, وہ مجسم ہو جاتا ہے. According to John chapter 1 verses 1 to 5 and verse 14. ہم پڑھیں گے اس حوالے کو, دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس کے 1 باب پہلی 5 آیات اور پھر 14ویں آیت میں لکھا ہے, ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی, اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. ورس نمبر 14 آیت نمبر 14 پڑھیں گے اب. اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. آمین. So God came in this body of ours. یاد رکھیں کہ خدا جو ہے ہماری طرح جسم اختیار کر کے وہ زمین پر آتا ہے.
He was born without sin. Jesus Christ was born without sin. हालेलुया। मसीह यीशु जो है वो बगैर गुनाह के पैदा होता है, And he lived in this body that we all have. और जिस तरह वो आज हम इस बदन में जिंदगी गुजारते हैं, इसी तरह मसीह यीशु ने भी जो है 2000 साल पहले जो है वो खुदा ने भी इसी तरह बदनों ही से जरिए जिस्मानी बदन इख्तियार करके जो है जिंदगी गुजारी। He knew the weaknesses in this body. वो जानता है उन तमाम कमजोरियों के बारे में जो एक जिस्मानी जिस्म में होती हैं। With this body we get tired. हम इस जिस्म की बदौलत जो है जिस्म से जो है अपने आप को थकावट महसूस करते हैं। जब हम काम ज़्यादा कर लेते हैं तो काम की बिना पर जो हम थक भी जाते हैं। Jesus was tired. खुदावंद यीशु मसीह भी जो है वो थक जाता था। In this body, sometimes when we are tired, we fall asleep. और बहुत दफा जब हम थक जाते हैं तो हम आराम महसूस करना चाहते हैं, हमें सोने की हाजती महसूस होती है, तो हम थकावट की वजह सो भी चाहते हैं। Jesus was tired and he fell asleep. मसीह यीशु भी जो है वो थक जाता था और वो सो जाता था। In this body, we get hungry. वो जिस तरह हम जिस्मानी तौर पर हमें भूख लगती है, भूख महसूस करते हैं, मसीह यीशु भी जो है वो जिस्मानी तौर पर जब था तो वो उसका बदन को जो है महसूस होती थी, भूख उसे लगती थी। Jesus was hungry. मसीह यीशु भी जो है वो भूखा रहता था। In this body, we get thirsty. हम इस बदन में जो है प्यास भी महसूस करते हैं, हमें पानी की भी फक्त जरूरत पड़ती है। Jesus was thirsty. मसीह यीशु भी जो है उसको भी पानी की जो है प्यास महसूस होती थी। In this body, we can be sorrowful and cry. और इस बदन में जो है हम बहुत से दुख और दर्द में मुब्तला रहते हैं। Jesus was sorrowful for Lazarus and he wept. और अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें यूहन्ना की इंजील में, तो वहाँ यीशु मसीह जो है लाजर की वफात पर जो है ना सिर्फ उसको दुख होता है बल्कि वो उसकी आंखों से आंसू भी निकलते हैं। He experienced what we experience in this body. उसने वो तमाम तजुर्बात को महसूस किया है जो हम रोजाना जो महसूस करते हैं, जो हम रोजाना उस तकलीफ में गुजरते हैं, वो मसीह यीशु भी जो है उस बदन से जरिए जो है उसने सब कुछ हमारी तरह उसको महसूस होता था। We were born with sin, he was born without sin. लेकिन एक बात की हम में और खुदा के कलाम में ये मसीह यीशु में फर्क था, और वो फर्क था गुनाह का फर्क, कि हम सभी जो है गुनाह में पैदा होते हैं, लेकिन जो खुदा का कलाम है जो जिस्म इख्तियार करता है, जो कुंवारी से पैदा होता है, वो गुनाह की पैदाइश ना था, वो बेगुनाह था। Let's look at it again, the difference between God and man. हम देखते हैं उस फर्क को जो खुदा और इंसान के दरमियान है। Number one, God has spirit and we have spirit. पहली जो बात है, जो फर्क है कि हम देखते हैं कहाँ फर्क होता है कि खुदा रूह है, इंसान में फिर उसने रूह डाली हुई है। God has soul, we have soul. खुदा का जो है वो सांसें हैं, जिंदा है, हम में भी सांसें होती हैं, हम में भी जिंदगी होती है। God has mind, we have mind also. खुदा की भी सोच है, और उस वही सोच खुदा ने जो है ऐसी ही सोच है हमें भी अता की हुई है। God has his will, we have our will. He gave us our will. खुदा के जो है वो अपनी मर्जी होती है, और उसी तरह की मर्जी जो है ऐसी ही मर्जी से इंसान को भी अदा की है। God has the right to choose. He gave us the same. कि खुदा भी अपने बातों का चीजों को पसंद करता है, अपनी मर्जी से पसंद करता है, और हम भी ऐसा ही करते हैं।
God is spirit. We have flesh. کہ خدا جو ہے وہ روح ہے لیکن ہم جسم ہے. God is eternal. خدا ابدی ہے And we are eternal. اور ہم بھی ابدی ہیں, ہم بھی ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہنے والے ہیں. God is holy. خدا مقدس ہے, خدا پاک ہے. And we were born in sin. لیکن ہم گناہ کے میں پیدا ہوتے ہیں, ہم گناہ کی پیداوار ہیں. Although God is spirit, we can now be born again to be spirit. خدا جو ہے وہ روح ہے, اور جب ہم بپتسمہ کے ذریعے نئی پیدائش حاصل کرتے ہیں تو ہم بھی خدا کی روح ہی بن جاتے ہیں, خدا کی روح ہمیں داخل ہو جاتی ہے. For in John chapter 3 verse 6, Christ said, whatever is born of the flesh is flesh, whatever is born of the spirit is spirit. کہ خدا مسیح جو ہے وہ یوحنا کی انجیل اس کے 30 باب 6 آیت میں لکھتے ہیں کہ جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسمانی ہے, اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روحانی ہے. So the only difference between man and God is sin. اور یاد رکھیں جو انسان اور خدا میں جو فرق ہے وہ گناہ کا ہے. As Christ is, so are we on this earth. جیسے جو ہے مسیح یسوع نے زندگی گزاری ہے اسی طرح اس نے اسی طرح زندگی گزاری جس طرح ہم گزارتے ہیں. So as many of us who are born again, we have become spirit. چنانچہ ہم میں سے بہت جو ہیں وہ نئی پیدائش کے ذریعے جو بپتسمہ کے ذریعے ہوتی ہے, پانی والے بپتسمہ کے ذریعے, اس کی بدولت جو ہے ہم بھی روحانی بن جاتے ہیں. And as many of us who are born again, we have been washed clean of all our sins. کہ ہم جو ہے جب born again ہوتے ہیں, نئی پیدائش حاصل کرتے ہیں, تو خدا جو ہے ہمارے گناہوں سے ہمیں دھو دیتا ہے. And according to Colossians chapter 3 verse 3, our lives are hidden with Christ in God, inside of God. کہ جس طرح پالوس رسول کلسیوں کے خط میں لکھتے ہیں 3 باب 3 آیت میں کہ ہماری زندگی جو ہے مسیح یسوع میں پوشیدہ ہے, ہم مسیح یسوع میں ہم چھپے ہوئے ہیں, ہماری زندگی چھپی ہوئی ہیں خدا یسوع مسیح میں. And Jesus Christ said, man shall not live by bread alone. اور خود یسوع مسیح کہتا ہے انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا, but by every word that proceeds from the mouth of God. ہر اس الفاظ سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے انسان اس سے بھی جیتا ہے. ہاللیلویہ. When God became man, جب خدا انسان بنتا ہے and lived in this our body, اور وہ ہمارے ہی طرح جسم میں زندگی گزارتا ہے, He showed that it is possible for God to live in this body, and that is proven. ہاللیلویہ. کہ اس نے ثابت کیا ہے کہ خدا جو ہے اس جسمانی جسم میں جو ہے زندگی گزار سکتا ہے, تو ہم بھی جو ہے گزار سکتے ہیں. اور خدا نے جو ہے بغیر گناہ کے پوری زندگی گزاری ہے 33 سال جو ہے, اور ہمیں بھی یہ موقع دیتا ہے, دعوت دیتا ہے کہ بغیر گناہ کے جو ہے زندگی گزاری جا سکتی ہے اس جسمانی جسم سے بھی. God showed you with all your weaknesses, with all your infirmities in this body, He is able to live in it. خدا نے جو ہے ہر طرح کے ذریعے ہمارے لیے ممکن کر دیا ہے کہ اگر میں جسمانی طور پر زندگی گزار سکتا ہوں, اس جسم میں بغیر گناہ کے زندگی گزار سکتا ہوں, تو آپ سب بھی جو ہے وہ بغیر گناہ کے اس جسم سے زندگی گزار سکتے ہیں. ہاللیلویہ.
He can live in this body with all his weaknesses. And he showed the same weaknesses as we have. And yet he lived in it. याद रखिए कि जो कमजोरियां हम महसूस करते हैं, भूख की, प्यास की, नींद की, ये सब जो है मसीह यीशु जो है करता रहता है। उस पर भी ये भैया नींद, उस पर भी जो है मसीह यीशु भी सोता था, भूख भी लगती, लेकिन उसने ये मुमकिन कर दिया है कि उन कमजोरियों पर गालिब भी आया है, जो जिन कमजोरियों के बराबर हम गुलाम बन चुके हैं। And he was even tempted in every way as we are tempted. और वो हम हर बात पर, हर जगह जो है उसको आजमाया जाता है। कहीं शैतान के हाथों से आजमाया जाता है, कहीं जो है कहनों के हाथों से आजमाया जाता है। तो मसीह यीशु की आजमाइश जो है हर जगह होती है, but without sin. लेकिन मसीह यीशु जो है वो फिर भी बेगुनाह थे, उसने कोई गुनाह ना किया। He was able to condemn sin in the flesh. वो इस काबिल था, उसमें ये सलाहियत थी कि उस गुनाह को जो है अपनी जिंदगी से खत्म कर दे, जो गुनाह जो है मुसलसल जो है चलता रहा था। तो इंसान की जिंदगी खत्म करने के लिए वो बदन इख्तियार करता है ताकि हमसे गुनाह खत्म कर सके। वो उसमें किसी किस्म का गुनाह न था मसीह खुदावंद में, Because his blood was shed for us. क्योंकि उसका खून जो है वो हमारे ही लिए बहाया गया, For the forgiveness of all our sins. ताकि हमारे हर गुनाह का हमें जो है, हमारी हर गुनाह से जो हमें खलासी बख्श सके। And therefore God has forgiven everybody in the world of everything you ever done wrong in your life. और इसीलिए हम जितने भी गुनाह गलतियां की हैं, चाहे वो गमगीन नौयत की हैं या कम गमगीन नौयत की हैं, जितनी भी संगीन हैं, उन सबको वो माफ करता है उस खून की बदौलत है जो मसीह यीशु ने सलीब पर बहाया है। सब माफी की जरूरत है, तौबा की जरूरत है। And then on the cross of Calvary, where his blood was shed, और इसी तरह जब कोहे कलवरी के मुकाम पर उसका खून जब बहाया जाता है, the sin of the world was put on him